जेठी हमर फॉर्म फिलअप चलची आलोक तार गोटे भूल करिकी आ गोटे ठीक करिकी सर साइलानी एबे मोर गाइस कानार गोटे लसी हेलानी ताको दीटा लसी दरकार एका एटा हला गैलेक्सी S26 और एटा हला S26 अल्ट्रा गाइस जेठी मांकड़ माने दौड़ा दौड़ी होचंती ता सहित कान्ना भी तांको सहित दौड़ची। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग मु होची कान ना सॉरी मु होची सोनू ये होची कान्ना कटि जाइछि कान्ना हाथ आज कटि जाइछि बही रहला रात्रि सोई हला ना आज छेलु छेलु हाथ कटि जाइछि। गाइस जेठी हमर फॉर्म फिलअप चलची आलोक तार गोटे भूल करिकी आ गोटे ठीक करिकी सर साइलानी एबे मोर फॉर्म फिलअप टा कर दउची ये गोटे पिलाटे भी फॉर्म फिलअप करची तार सिग्नेचर करछि। अबे साले हेले 7 रु गोजो हमर एबे चलची काम चलची सी हमर तीन जनकर मारची सिग्नेचर मारची सब करची त एकाडम साबत मु तो नथले किछ हबा नै रेडी 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 गाइज जी को देखी राजनगर कमेंट करो गाँ खंडामरा कुरुंटी पेंठ पाख गाँ खंडामरा गाँ पेंठ पाख बस पिलाटा को देखी जदी कमेंट करो देखि दिए राजनगर पिला चिन्हते मालडुआ राजनगर रो चिन्ह फिलअप सर जाइए खाली सिग्नेचर मरा हम सैला काम खत्म 3 घंटा मत लिखेले 100 टका भी गोटा काढिले संग पॉइंट एति के करंता ये 100 टका नबनी 500 टका नेखा नब जनक ठारू 500 बस सही तो दरकार बस खाली ब्लॉग रे जमा रियल 6टा सेमिस्टर रे फॉर्म फिलअप करछि हमर लास्ट फॉर्म फिलअप सरी गलान तो एबे जीवु पड़ै लस्सी गोटा 40 टका पी देबे गाइस सेटा हमर लास्ट फॉर्म फिलअप सरी गला हमर एग्जाम सरजिवो मासे पर एग्जाम सरजिवो लस्सी गोटे बाडे दे जिबा कानाटी हाई कर दियो कानाटी हाई कर दियो गाइस आलोक गला बरा खाइया को हम दी जण देरे बरा जीवन एबे बरा जोरे बरा रे आइ लस्सी पी तेणु आमे लस्सी टी बाडे की जीवु आनंद लस्सी केन्द्रापड़ा पिनिमाणी आनंद लस्सी गाइस हमर एबे लस्सी पिया चलची सरी गलानी गाइस कानार गोटे लस्सी हेलानी ताको दीटा लस्सी दरकार एका संग सब पी देबे लस्सी जेतेटा देबो 5टा 6टा सब पी देबे वो जी 5टा लस्सी पीबो एका संग ताको लस्सी पसंद पी दियो धनमणि पी दियो एई लागेला हम दर्शक मानु कोन को दर्शक मानु कोन कहमी आनंद लस्सी के आछंतु आनंद लस्सी के आछंतु बहे बहे पेट ठंडा करी जान परा दिन खाली लस्सी पियो कान्ना भलिया दिन रो 4टा देखो हम गाना पी दउची लस्सी कान्ना कान्ना 3टा लस्सी सरे सालानी सरे थाइनी आउ देले आउ कोई सरे देला कोई आउरी पीबो आउ खाली कर दे जाइनी बहे पी लस्सी बहे पी आलोक गोटे पी पारनी गोजो सातरु एजी କିନ୍ତୁ पी पारनी गोटा पी दे हमर लस्सी पिया सरलानी एबे जीव टे गुपचुप खाई देबु गुपचुप खाई जीव अरे गरम होची गुड़गुड़ी होची कान्ना किंतु गरम होनी कारण टका 5टा लस्सी पीला बा सही तो मो प्लान मुंड ठंडा कला गांडी ठंडा कला आइला हम टका लस्सी पी की रागी जाउची एबे रागिम काई रागिले दाटा लस्सी देले से सात होई ओ रंगीन टका पर गाइस ये हला हमर पुक्की बॉय पुक्की जो नब्बा को खाइबा खाली खाइबो आ खाइबा को नबो आउ कि तार टेंशन नै खाइबी जा के जत्ते टका दौड़ी खाइ के सही खाइ दे संग केयर देखुडी S26 अल्ट्रा आ S26 चलो रेडी एटा हला गैलेक्सी S26 और एटा हला S26 अल्ट्रा से बड़ा हम कान्ना अल्ट्रा पूरा हेवी है तो कौन कौच रिव्यू दियो गाइस के पैसा पठाओ जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो जमीती आम कोटिपति को किणु बस गाइस एटा हला गैलेक्सी बुक 4 प्रो 2x AMOLED डिस्प्ले क्लैरिटी देखो
ସେପଟେ ଆମ କାହ୍ନା ଭାବୁଛି ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ନିଅନ୍ତା। ରେଡ଼ି ଆମର ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ତିନିଟା। ଖରା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି, 30 ଡିଗ୍ରୀ ଖଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ଏବେ ଯାଉଛୁ ରୁମ୍। ଆମର ପିଚା ଫାଟୁଛି କି ଖରା। ରେଡି ରେଡି। ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ପୁଣି ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଲସିକି ପୁଣି ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳିଆ ସବୁଦିନ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଗାଇସ୍ କାର ଘର କାମ କରିବାର ଅଛି କୁହ, ଖାଲି ଆକୁ ଲସି ଗୋଟେ 15 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଯାଇ ସବୁ ଘର କାମ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଯଦି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କର, ଆଗକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମର S26 ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫଲ୍ଟ୍ରା ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ଖାଲି ଆସିବ। ଖାଲି ସେଇଆ, ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ ସେଇଆ ଆସିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଗାଇସ୍ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କାହ୍ନା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇ କାହ୍ନା ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏଇ ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାକାରୀ ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇକିନା ଆମ ସହିତ ମଣିଷ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ ଯାଇକି। ବାସ୍ ରେଡ଼ି। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ମେନ୍ ଟୋକା ଆଲୋକ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ହେଲା ମେନ୍ ଟୋକା, ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ତା ଚେଲା। ହେଲା ଆମ କାହ୍ନା। କାହ୍ନା ତ ପୁରା ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ କିଏ ଘାଣ୍ଟିବ। ଉପରେ ବଇଛି ନା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ନାଞ୍ଜଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗରମ ଜୋରରେ ହେଉଛି, 40 ଡିଗ୍ରୀ 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାସେ ପରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଯିବ। ଆଉ ରହି ହେବନି। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ରହିବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଯିବି ନାହିଁ। ଖାଲି ରୁମ୍ରେ ଖାଇବା ତିଆରି ହେବ, ଖିଆ ହେବ, ଶୁଆ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରେଡ଼ି ହଁ ସେ ଲସି ମ୍ୟାନ୍, ସେ ତାର ଲସିରେ ଗାଧେଇବ। ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଲସିରେ ଗାଧେଇବ, ଦିନ ରାତି ଲସିରେ ଗାଧେଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଯାଏ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କର ଜଲ୍ଦି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଗାଇସ୍ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆମ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବିକାଶ ଭାଇ। ବାସ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଟୋକା ପୁରା ନାଚିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଟୋକା ସବୁବେଳେ ହସ୍କୁସ୍ ଟୋକା ଆମର, ଖାଲି ନାଚୁଛି, ଦିନ ରାତି ନାଚୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚୁଛି। ହେଇ ସାଇକେଲ ଧରିଲେ, ନିଜ କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣୁ। ଗାଇସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।